Pemirsa Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia mengklaim aksi protes yang terjadi di negaranya sejak akhir Desember 2025 telah dibajak oleh pihak asing, khususnya Amerika Serikat dan Zionis Israel. Menurutnya campur tangan tersebut mendorong perubahan karakter unjuk rasa dari aksi damai menjadi terorisme bersenjata. Aksi kerusuhan yang terjadi di Iran belakangan ini telah diketahui oleh pemerintah Republik Islam Iran siapa dalangnya. Iran mengklaim hal itu didalangi oleh pihak asing. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Barujerdi menyebut, klaim itu didukung hasil penyadapan komunikasi dan pengakuan pelaku yang ditangkap. Ia menjelaskan perkembangan situasi di Iran berlangsung dalam 4 tahap. Tahap pertama pada 28 hingga 31 Desember 2025 ditandai aksi damai pedagang dan pelaku usaha di Grand Bazar Tehran akibat kekhawatiran ekonomi. Pemerintah Iran menurutnya merespon dengan dialog dan penyesuaian kebijakan. Tahap kedua terjadi pada 1 hingga 7 Januari 2026 ketika aksi mulai berubah konfrontatif dan disertai perusakan. Aparat keamanan disebut masih menahan diri dan turun tanpa senjata. Kemudian situasi memburuk pada tahap ketiga 8 hingga 10 Januari 2026. Barujerdi mengklaim kelompok teroris bersenjata masuk dan melakukan serangan acak terhadap aparat maupun warga sipil. Ia menyebut fase ini sebagai upaya sistematis untuk menggambarkan Iran sebagai pelanggar HAM dan membuka jalan bagi intervensi asing. Tahap keempat dimulai sejak 10 Januari 2026. Ketika pemerintah Iran memberlakukan langkah keamanan tegas, termasuk pembatasan akses internet. Menurut Barujerdi, langkah tersebut membuat jaringan asing terputus dan situasi berangsur terkendali. Ditandai aksi unjuk rasa nasional pada 12 Januari yang diikuti jutaan warga untuk menolak kekerasan. بعد از این استراتژی را عوض کردند به دنبال ایجاد نارضایتی و اختلاف و اعتراض و براندازی از داخل جامعه ایران افتادند. به همین دلیل فشارهای اقتصادی رو علیه ایران تشدید کردند، باعث شدند که پول ملی ایران شروع کنه به کاهش ارزش و نارضایتی رو در میان ایرانیان گسترش بدن به شکلی که در داخل ایران تقاضا برای جابجایی قدرت رژیم چنج افزایش پیدا کنه و بعد با حسب پشتیبانی مردم از دولت بتونن حملهشون رو به ایران ساده تر انجام بدن. لذا به دنبال شکل گرفتن اعتراضات در بازار ایران از تاریخ 28 دسامبر تا 31 دسامبر نارضایتی های شکل گرفت و شروع کردن به اعتراضات مسالمت آمیز. در قانون اساسی ایران به عنوان یک کشور دموکراتیک اسلامی اعتراضات مردم به رسمیت شناخته شده و دولت به این اعتراضات احترام میذاره و به همین دلیل دولت به گوش کردن تقاضاهای بازاریان و افرادی که معترض بودن پرداخت و تمهیدات و اقداماتی رو برای رفع نگرانی اونها و بهبود وضعیت اقتصادی تمهید کرد و در دستور کار خودش قرار داد. Barujerdi menambahkan hasil jejak pendapat nasional menunjukkan lebih dari 70% warga Iran menilai krisis dipicu provokasi asing, sementara sekitar 30% mengaitkannya dengan masalah ekonomi domestik.